Good morning, guys. As last days are very near and God is coming soon, all these pandemics, people dying. So this is a sign that the maybe the last days are very near. So each and every one of us need to repent for their own sins and come back to God. So in this last days, I just want to share one of my favorite portion from Bible. I love it because in that portion you will see God scolding you. It's my interpretation. It may be different for you because five fingers are not same. Every finger is a different person. Every finger has a different personality. Every finger has a different story. So we should not ever judge anybody because um, because I will say that judging is not good, and I'm not judging anybody that you are good or you are bad. I'm just telling my interpretation of that portion. It may be your interpretation may be different. Maybe you may not like whatever I say. Maybe you may have a difference of opinion. You are absolutely welcome to say your opinion. If you have a difference of opinion, please let me know in my comment box so that next time when I read the portion, maybe that thing will strike in my head. Yeah, this is also true. This is also, I should think about it also. So, so please listen to me, but uh, I'm not very like brainy person. So maybe you will be more like knowing more about Bible, knowing you may be a big people. So whoever is listening, I am just a kid and I'm just trying to deliver whatever I feel. I may be wrong, so please forgive me if I am wrong. I choose this revelation because I know that whoever read Revelation is blessed. Whoever says about Revelation is blessed. And but Revelation is such a chapter that if anybody tries to say something extra with Revelation or something less, because in last line it is written, whoever reads this chapter is blessed. So I will say you that. Okay. So it is Prakasita. It's the last verse. I love it actually because it is the last verse. Like it feels like it is the last word of God. It is. I will read in Odia because I'm not comfortable in English because and from childhood I'm very much fond of. I'm from Orissa, so I'm like very much comfortable with Odia. And it is Revelation 22. 22 last. ପୁଣି କେହି ଯଦି ଏହି ଭାବବାଣୀପୂର୍ଣ୍ଣ ପୁସ୍ତକର କୌଣସି ବାକ୍ୟ ଲୋପ କରେ ତେବେ ଈଶ୍ୱର ଏହି ପୁସ୍ତକରେ ଲିଖିତ ଜୀବନ ବୃକ୍ଷ ଓ ପବିତ୍ର ନଗରୀରେ ତାହାର ଅଂଶ ଲୋପ କରିବେ। ଯେ ଏହି ସମସ୍ତ ବିଷୟରେ ସାକ୍ଷ୍ୟ ଦେଉଅଛନ୍ତି ସେ କହନ୍ତି ସତ୍ୟ ଆମ୍ଭେ ଶୀଘ୍ର ଆସୁଅଛୁ ଆମେନ୍। So like it is told, nothing should be like nothing should be omitted from this chapter, nothing should be added in this chapter. Whatever is written you should speak only that much. So I'll try to speak that much, how much is like God telling me. So I love this chapter, Revelation 3 from 14 to 22, the whole portion.
And I feel in this portion, like God has seen what we are. Like ମୁଁ ଓଡ଼ିଆରେ କହିବି ଯେ ପ୍ରଭୁ ଏଇ ଚାପ୍ଟରରେ ଆମକୁ କହିଛନ୍ତି ଆମ୍ଭେ ତୁମ୍ଭ କର୍ମ ଜାଣୁ। ଆମେ ଯଦି ପଢ଼ିବା, ମୁଁ ପଢ଼ିଦେବି ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରକାଶିତ 3:14-22 ପଢ଼ିବା। ଲିଅଦିକିଆ ମଣ୍ଡଳୀର ଦୂତ ନିକଟକୁ ଲେଖ, ଯେ ସତ୍, ଯେ ବିଶ୍ୱସ୍ତ ଓ ସତ୍ୟ ସାକ୍ଷୀ, ଯେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ସୃଷ୍ଟିର ଆଦିକର୍ତ୍ତା, ସେ ଏହି କଥା କହନ୍ତି, ଆମ୍ଭେ ତୁମ୍ଭର କର୍ମ ଜାଣୁ। ତୁମ୍ଭେ ଶୀତଳ ନୁହଁ କି ଉଷ୍ଣ ନୁହଁ। ତୁମ୍ଭେ ଶୀତଳ କି ଉଷ୍ଣ ହେଲେ ଭଲ ହୁଅନ୍ତା। ଏଣୁ ତୁମ୍ଭେ ଶୀତଳ କି ଉଷ୍ଣ ନ ହୋଇ ଈଷଦୁଷ୍ମ ହେବାରୁ ଆମ୍ଭେ ତୁମ୍ଭକୁ ଆପଣା ମୁଖରୁ ଉଦ୍ଗାର କରିବାକୁ ଯାଉଅଛୁ। ତୁମ୍ଭେ କହୁଅଛ, ମୁଁ ଧନୀ, ମୋର ବହୁତ ସମ୍ପତ୍ତି ଅଛି, ମୋର କୌଣସି ଅଭାବ ନାହିଁ। ମାତ୍ର ତୁମ୍ଭେ ଯେ ଦୁର୍ଭାଗା, ଦିନହୀନ, ଦରିଦ୍ର, ଅନ୍ଧ ଓ ଉଲଙ୍ଗ, ଏହା ଜାଣ ନାହିଁ। ଏଣୁ ଆମ୍ଭେ ତୁମ୍ଭକୁ ଏହି ପରାମର୍ଶ ଦେଉଅଛୁ, ତୁମ୍ଭେ ଧନୀ ହେବା ନିମନ୍ତେ ଅଗ୍ନିରେ ପରିଷ୍କୃତ ସୁବର୍ଣ୍ଣ ଆଉ ତୁମ୍ଭ ଉଲଙ୍ଗତାର ଲଜ୍ଜା ଯେପରି ପ୍ରକାଶିତ ନ ହୁଏ, ଏଥିପାଇଁ ପରିଧାନ କରିବା ପାଇଁ ଶୁକ୍ଳ ବସ୍ତ୍ର, ପୁଣି ଦୃଷ୍ଟି ପାଇବା ନିମନ୍ତେ ଚକ୍ଷୁରେ ଲେପନ କରିବା ନିମନ୍ତେ ଅଞ୍ଜନ ଆମ୍ଭ ନିକଟରୁ ଆଣ। ଆମ୍ଭେ ଯେତେ ଲୋକକୁ ଭଲ ପାଉ, ସେମାନଙ୍କୁ ଅନୁଯୋଗ ଓ ଶାସନ କରିଥାଉ। ଅତଏବ ଉଦ୍ଯୋଗୀ ହୋଇ ମନ ପରିବର୍ତ୍ତନ କର। ଦେଖ, ଆମ୍ଭେ ଦ୍ୱାର ନିକଟରେ ଠିଆ ହୋଇ ଆଘାତ କରୁଅଛୁ। ଯଦି କେହି ଆମ୍ଭର ସ୍ୱର ଶୁଣି ଦ୍ୱାର ଫିଟାଇ ଦେବ, ତାହାହେଲେ ଆମ୍ଭେ ପ୍ରବେଶ କରି ତାହା ନିକଟକୁ ଯିବୁ। ପୁଣି ଆମ୍ଭେ ତାହା ସହିତ ଭୋଜନ କରିବୁ ଓ ସେ ଆମ୍ଭ ସହିତ ଭୋଜନ କରିବ। ଆମ୍ଭେ ଯେପରି ଜୟ କରି ଆମ୍ଭର ପିତାଙ୍କ ସହିତ ତାହାଙ୍କର ସିଂହାସନରେ ବସିଅଛୁ, ସେପରି ଯେ ଜୟ କରେ, ଆମ୍ଭେ ତାହାକୁ ଆମ୍ଭ ସହିତ ଆମ୍ଭର ସିଂହାସନରେ ବସିବାକୁ ଦେବୁ। ମଣ୍ଡଳୀଗଣକୁ ଆତ୍ମା କ'ଣ କହନ୍ତି, ଯାହାର କର୍ଣ୍ଣ ଅଛି ସେ ତାହା ଶୁଣୁ। ତ ଏଇ ପୋର୍ସନରେ ଆମେ ଦେଖିବା କି ଫାର୍ଷ୍ଟ ପୋର୍ସନରେ ପ୍ରଭୁ କହୁଛନ୍ତି ଆମ୍ଭେ ତୁମ୍ଭର କର୍ମ ଜାଣୁ। ତ ପ୍ରଭୁ ଆମର କର୍ମ ଜାଣିଛନ୍ତି। ମୁଁ ସବୁବେଳେ ଭାବେ କି ମଣିଷ ସିନା ବାହ୍ୟ ରୂପ ଦେଖେ, ସଦାପ୍ରଭୁ ଯେ ଆମର ଅନ୍ତର ପରୀକ୍ଷାକାରୀ ଈଶ୍ୱର, ସେ ଆମର ଅନ୍ତଃକରଣ ଦେଖନ୍ତି। ଆମେ ଯଦି ଉପରେ ଉପରେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଦେଖାଉଛୁ, ହଁ ମୁଁ ବହୁତ ଭଲ, ଆମେ ବହୁତ ଭଲ କାମ କରୁଛୁ, ଆମେ ଦାନ କରୁଛୁ, ଆମେ ଧର୍ମ କରୁଛୁ, ଆମେ ସବୁ ବାଇବଲରେ ଯାହା ଲେଖା ହେଇଛି ସବୁ କରୁଛୁ ଆମେ, କିନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁ କହୁଛନ୍ତି ଆମ୍ଭେ ତୁମ୍ଭର କର୍ମ ଜାଣୁ। ତ ଆମ୍ଭେ, ପ୍ରଭୁ କହୁଛନ୍ତି କି he knows that how is our deeds। ଆମ୍ଭେ ହୁଏତ ଲୋକ ଦେଖେଇବା ପାଇଁ କି ଧର୍ମକର୍ମ କରିଥାଇପାରୁ, କିନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁ ଜାଣନ୍ତି ଇଏ ଯାହା କହୁଛି ସେଇଟା କରୁଛି ନା ନାହିଁ। ତ ପ୍ରଭୁ ଫାର୍ଷ୍ଟ କହିଦେଲେ, ଲାଇକ୍ ଏଇ ଭର୍ସଟା ମୁଁ ଯେତେବେଳକୁ ପଢ଼େ, ମୁଁ ଡିଭାଇଡ଼ କରିଦେଇଛି କି ପ୍ରଭୁ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଭୁଲଟା କହୁଛନ୍ତି। ଫାର୍ଷ୍ଟ ଆମେ ଦେଖିବା, ଫାର୍ଷ୍ଟ କେତେଟା ଭର୍ସରେ ପ୍ରଭୁ ଆମକୁ ଆମ ଭୁଲଟାକୁ ଜତେଇ ଦେଉଛନ୍ତି କି ଦେଖ ତମେ ଏଇଆ ଭୁଲ କରୁଛ, ଆଉ ତମେ କେମିତି ରେକ୍ଟିଫାଇ କରିବ ସେଇଟା ବି କହିଛନ୍ତି। ସେକେଣ୍ଡ ପୋର୍ସନରେ ଆମକୁ କହିଛନ୍ତି କି ତମେ ଭୁଲ କରୁଛ, ତମେ ଏମିତି ରେକ୍ଟିଫାଇ କର, ଆଉ ତମେ ଯଦି ରେକ୍ଟିଫାଇ କରିବ ତାହେଲେ କ'ଣ ହବ ଆଉ କ'ଣ ମିଳିବ, ହ୍ୱାଟ୍ ଇଜ୍ ୟୋର୍ ରିୱାର୍ଡ଼, ସେଇଟା ବି ପ୍ରଭୁ ଆମକୁ ଏଠି ଦେଇଛନ୍ତି। ଆଉ ପ୍ରଭୁ ଶେଷରେ ଗୋଟେ ଏମିତି ଶାନ୍ତିଜନକ ବାକ୍ୟ ଦେଇଛନ୍ତି, ଯେଉଁଟା ଇଜ୍ ୱାନ୍ ଅଫ୍ ଦ ମୋଷ୍ଟ ଫେମସ୍ ଭର୍ସେସ୍, ସେଇଟା ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଆଗରେ କହିବି। ସୋ ପ୍ରଭୁ ପ୍ରଥମ କହୁଛନ୍ତି କି ଆମ୍ଭେ ତୁମ୍ଭ କର୍ମ ଜାଣୁ। ତୁମ୍ଭେ ଶୀତଳ ନୁହଁ କି ଉଷ୍ଣ ନୁହଁ। ତ ତୁମ୍ଭେ ଈଷଦୁଷ୍ମ ହେବାରୁ ମୁଁ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ମୁଖରୁ ଉଦ୍ଗାର କରିବାକୁ ଯାଉଅଛି। ତ
आमे देखिबा जदि गोटे पानी गरम अछि आ गोटे पानी ठंडा अछि तो जदि जनकु लाइक माने गरम पानी माने गरम जिनस दरकार ताहले से गरम जिनस खाइब जदि जनकु ठंडा जिनस खाइबार इच्छा से ठंडा जिनस खाइब किंतु जदि जनकु गरम भल लागे कि ठंडा भल लागे किंतु जदि ताकु आमे एमती गोटे जिनस दबा जोटा कि ना गरम हेतिबो ना ठंडा हेतिबो तो सी भी कन्फ्यूज हो अरे मु करी कौनटा मु मु ताको गरम करके खा माने से माने इट्स अ डिलेमा इट्स विल क्रिएट अ डिलेमा लाइक से प्रभु कहउछन तमे आइदर भल हुओ ना हले माने माने जदि तमे भल हबो ताहले प्रभु तुमको आहुरी भल करिवे जदि तमे खराब हबो प्रभु तुम मन को परिवर्तन करिवे किंतु तुम जदि एमिति ल्यूकवार्म अवस्था रे रहिबो लाइक इफ यू बी ल्यूकवार्म then what shall I do? I have to take you out from my mouth. मु प्रभु कहउछन्ति कि मु मुखरु उद्गार करिबी I will vomit you out. तो God is very direct in his speech. Indirect प्रभु किछि कुहन्तिनी आम प्रभु महान ईश्वर से आमर अंतर जानिचन्ति आउ सी आमको सीधा कथा कहयाकु भल पाती तो सी आमको एठी सीधा कहउचन्ति के तुमे शीतल कि उष्ण होइथिले भल होइथांता तुमे किंतु जो ईषदुष्म हेकी अछ तुमे जो ल्यूकवार्म अवस्था रे अछ तो तुमे सेमिति रुहनी तुमे कहूच के तुमे धनी आमे देखिबा ता पर स्टैंजा रे कहउचन्ति प्रभु 17 पर्व रे तुमे कहूछ तुमे धनी मोर बहुत संपत्ति अच्छी मोर कौनसी अभाव नहीं मात्र तुम्भे जे दुर्भागा दिनहीन दरिद्र अंध और उलंग यह जान नहीं तो प्रभु एटा को कॉन्सेप्ट रे कहउचन्ति प्रभु एटा कहउचन्ति कि तुमे निजे निजे भाबुच जो मानकर पैसा थाए धन थाए से माने कुह भाबंती आम पाखे सबू अच्छी आम तो दान करुचु आमको प्रभु केते देइचन्ति ता माने प्रभु हमको आशीर्वाद करिसन्ति बहुत आशीर्वाद करछन्ति प्रभु हमको समस्त जिंस देइचन्ति किंतु आम पाखे कोन आज शांति अच्छी आम पाखे कोन आज खुशी अच्छी मु सब बेले गोटे जिंस भाबे when you have money can you buy sleep with that money can you buy like love from anybody with money no money can only buy you a bed but not sleep money can only buy you a present in this Valentine's month money can buy you a present but can my money buy that emotion which you have truly for that person no money cannot सो प्रभु ये कहते तुम कहूच तुम पाखे धन अच्छी तमें माने तमें माने तमें प्रभु ये कहते तुम पाखे धन अच्छी संपत्ति अच्छी तुम कहूच बट प्रभु कहते कि तुम पाखे धन थिले भी तुम्हें दुर्भागा दिनहीन दरिद्र अंध और उलंग प्रभु हमको टे इनसल्ट कर देइचन्ति एठी कि तुम्हें आत्मारे दुर्भागा दिनहीन तुम्हें आत्मारे दरिद्र अंध आ उलंग कौन पई प्रभु कहिचन्ति ए कथा एतिपई कहिचन्ति कि प्रभु आम जे देखिबा प्रभु बहुत गड़ा सरमन देइचन्ति लाइक पर्वत उपरे उपदेश देइचन्ति आ बहुत भल भल विषय प्रभु नूतन नियम रे बहुत भल भल विषय हमको कहिचन्ति आ प्रभु आसिले जो हमको पूरा रिफाइन करिया को चेष्टा करूचन्ति प्रभु हमको चाहूचन्ति कि आमे ख्रीष्टियन को परी हो ख्रीष्टियन आउ किछि नो ख्रीष्टन को परी आमे तांको परी हो आउ आमे प्रभु हमको एठी कहूचन्ति कि तुमे माने दुर्भागा तुमे माने दिनहीन तुमे माने दरिद्र आम टिके समय नबा आ भाबिबा कि प्रभु एटी आमको काहींकी माने से लियदिकिया मंडली को काहींकी कहले कि तुम्भे दुर्भागा दिनहीन से मान तो एते धनी थिले तो काहींकी प्रभु कहले तुम्हें दुर्भागा दिनहीन दरिद्र उलंग
ତାଙ୍କ ପାଖରେ ତ ନିଶ୍ଚୟ ପଇସା ଅଛି, ମାନେ କପଡ଼ା ତ ନିଶ୍ଚୟ ଥିବ, ବହୁତ ଡ୍ରେସ୍ ପିନ୍ଧୁଥିବେ। ତୁମେମାନେ ଅନ୍ଧ, ଦରିଦ୍ର। ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ପଇସା ଥିଲା, ପ୍ରଭୁ ତାଙ୍କୁ କାହିଁ ଦରିଦ୍ର କହିଲେ? ଆମେ ଟିକେ ସମୟ ନେବା, ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ ଟିକେ ଭାବିବା, ଟିକେ ସମୟ ନେବା। କାହିଁକିନା ପ୍ରଭୁ ଅନ୍ତଃକରଣ ପରୀକ୍ଷାକାରୀ ଈଶ୍ୱର। ପ୍ରଭୁ ଜାଣିଛନ୍ତି ଆମ ଅନ୍ତର କ'ଣ। ସେଥିପାଇଁ କି ଆମେ ସବୁବେଳେ କିଛି କର୍ମ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ସବୁବେଳେ ଆମେ ନିଜେ ମନରେ ମନରେ ଚିନ୍ତା କରିବା, ଆମେ ସିନା ଏଇ ଜିନିଷଟା କରୁଛୁ, କିନ୍ତୁ କ'ଣ ଆମେ ଅନ୍ତର ସହିତ କରୁଛୁ? ଆମେ ବାଇବଲ ପଢ଼ୁଛୁ, ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛୁ, ଦାନ କରୁଛୁ, ଧର୍ମ କରୁଛୁ, ସବୁ କରୁଛୁ ଆମେ, କିନ୍ତୁ କ'ଣ ଆମେ ଅନ୍ତର ସହିତ କରୁଛୁ? ନା ଆମେ ଜଷ୍ଟ ଦେଖିବା ପାଇଁ କରୁଛୁ? ଏଇ ଶେଷ ଦିନରେ ଆମେ ସତରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଗ୍ରହଣ କରିଛୁ? ଆମେ ସତରେ ପ୍ରଭୁ ଯାହା ଯାହା ଶିଖେଇଛନ୍ତି ସେଇ ହିସାବରେ ଚାଲୁଛୁ? ନା ଆମେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଅଧା କଥା ଶୁଣୁଛୁ ଆଉ ଅଧା କଥା ଶୁଣୁନୁ, ଆମ ଇଚ୍ଛାରେ ଆମେ ଶୁଣୁଛୁ। ଆମେ ଇଚ୍ଛା କରୁଛୁ, ନାଇଁ ନାଇଁ ଏଇ କଥାଟା ପ୍ରଭୁଙ୍କର ସୁବିଧା ହେଉଛି ମୁଁ ଶୁଣିବାକୁ, ମୁଁ ଏଇ କଥାଟା ଶୁଣିବି। ଆଉ ଏଇ କଥାଟା ମୋତେ ଅସୁବିଧା ଲାଗୁଛି, ବହୁତ ଅସୁବିଧା ଏଇ କାମଟା କରିବା, ତ ଏଇଟା ଶୁଣିବିନି, ଏଇଟା ପରେ ଶୁଣିବି। ନା, God is telling complete obedience. He wants us to be completely obedient. ପ୍ରଭୁ ଆମକୁ ଏତେ ଭଲ ବିଷୟ ଦେଇଛନ୍ତି। ଏ ପ୍ୟାଣ୍ଡେମିକ୍ ଟାଇମ୍ରେ ଏତେ ବଡ଼ ବଡ଼ ବିପଦ ଯାଇଛି ଲୋକମାନଙ୍କ ଉପରେ, ଆଉ ଯାହା ସହିତ ପ୍ରଭୁ ଛିଡ଼ା ହେଇଥିଲେ ତାକୁ କେହି ହଲେଇ ପାରିନାହାନ୍ତି। ପ୍ରଭୁ ଯାହାର ସପକ୍ଷ ତାର ବିପକ୍ଷ ମଣିଷ ହେଇପାରିବନି। ତ ଇନ୍ ଦିସ୍ ଲାଷ୍ଟ ଡେଜ୍ ଆମେମାନେ ଚେଷ୍ଟା କରିବା ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଆମ ସାଇଡ଼୍କୁ ଆଣିବାକୁ। ଆଉ ପ୍ରଭୁ କେତେବେଳେ ଆମ ସାଇଡ଼୍କୁ ଆସିବେ? ଯେତେବେଳେ ଆମ ଅନ୍ତର ପ୍ରଭୁ ପରୀକ୍ଷା କରିବେ ଆଉ ଦେଖିବେ କି ଆମେ ଆମର ଅନ୍ତଃକରଣ ଶୁଦ୍ଧ ନା ନାହିଁ, ପବିତ୍ର ନା ନାହିଁ। ଏଣୁ ଆମ୍ଭେ ତୁମ୍ଭକୁ ଏହି ପରାମର୍ଶ ଦେଉଅଛୁ। ସି ଆଟ୍ ଦ ନେକ୍ସଟ ଷ୍ଟେପ୍ ହି ଇଜ୍ ଗିଭିଂ ଅସ୍ ଆଡ଼ଭାଇସ୍ ଅଲସୋ। ପ୍ରଭୁ ଖାଲି ଗାଳି ଦିଅନ୍ତିନି, ପ୍ରଭୁ ଖାଲି ଇନସଲ୍ଟ କରନ୍ତିନି, ପ୍ରଭୁ ଆମକୁ ଆଡ଼ଭାଇସ୍ ବି ଦିଅନ୍ତି। ଆଉ କ'ଣ ଆଡ଼ଭାଇସ୍ ଦେଉଛନ୍ତି? ଏଣୁ ଆମ୍ଭେ ତୁମ୍ଭକୁ ଏହି ପରାମର୍ଶ ଦେଉଅଛୁ, ତୁମ୍ଭେ ଧନୀ ହେବା ନିମନ୍ତେ ଅଗ୍ନିରେ ପରିଷ୍କୃତ ସୁବର୍ଣ୍ଣ, ଅଗ୍ନିରେ ପରିଷ୍କୃତ ସୁବର୍ଣ୍ଣ, ଧନୀ ହେବା ନିମନ୍ତେ। ତ ହ୍ୱାଟ୍ ଇଜ୍ ଦ୍ୟାଟ୍? ଆମେ ଏଇଠି ଧନକୁ ଆମ ହୃଦୟ ସହିତ ତୁଳନା କରିବା। ତ ପ୍ରଭୁ କହୁଛନ୍ତି, ଏଣୁ ପରାମର୍ଶ ଦେଉଛନ୍ତି କି ତୁମେ ଧନୀ ହେବା ନିମନ୍ତେ ଅଗ୍ନି ହେବା ନିମନ୍ତେ ଅଗ୍ନିରେ ପରିଷ୍କୃତ ସୁବର୍ଣ୍ଣ, ଗୋଲ୍ଡକୁ ଯେତେ ଗରମ କରିବ, ଯେତେ ତରଳେଇବ, ସେଟା ସେତେ ରିଫାଇନ୍ ହୁଏ। ଯେତେ ତରଳେଇବ, ସେମିତି ପ୍ରଭୁ ପରୀକ୍ଷା ମାଧ୍ୟମ ଦେଇ ଆମକୁ ବେଳେବେଳେ ବହୁତ ଅଗ୍ନିରେ ଜଳାନ୍ତି, ଏତେ ଜଳାନ୍ତି କି ପ୍ରଭୁ ବେଳେବେଳେ ଲାଗେ କି ଏତେ ପ୍ରଭୁ ଏତେ କଷ୍ଟ ଗଲାଣି, ଏତେ ଦୁଃଖ ଗଲାଣି, ଏତେ ମାନେ ଅସୁବିଧାରେ ସବୁ ହେଲାଣି, ଆଉ ବୋଧେ ଆଉ କିଛି ଭଲ ହବନି ମୋ ସହିତ। ନାଇଁ, ମୁଁ ଆଉ ବାଇବଲ ପଢ଼ିପାରିବିନି, ମୁଁ ଆଉ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିପାରିବିନି, ମୁଁ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ମାଗି ମାଗି ଥକି ଗଲିଣି, ପ୍ରଭୁ ଦଉନାହାନ୍ତି। ଏତେ ମାଗୁଛି ମୁଁ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ, ପ୍ରଭୁ ଦଉନାହାନ୍ତି। ନା, God is refining you. God is rebuking you, it's good. And God is refining you, it's also good. ତ ବେଳେବେଳେ ପ୍ରଭୁ, ବେଳେବେଳେ ଆମ ଜୀବନରେ ପରୀକ୍ଷା ଆସେ, ବହୁତ ଜଟିଳ ପରୀକ୍ଷା ଆସେ, ବେଳେବେଳେ ପରୀକ୍ଷା ଉପରେ ପରୀକ୍ଷା ଆସେ। ଗୋଟେ ପରୀକ୍ଷା ସରିଗଲା ଆଉ ଗୋଟେ, ଆଉ ଗୋଟେ ପରୀକ୍ଷା ଆସିଗଲା ଆଉ ଗୋଟେ। ଆମେ କେମିତି ବର୍ଷ ସାରା ପାଠ ପଢ଼ୁ ଆଉ ପରୀକ୍ଷା ଦେଉ ନା? କିନ୍ତୁ ଯଦି ପରୀକ୍ଷା, ପୁଣି ପରୀକ୍ଷା, ପୁଣି ପରୀକ୍ଷା, God is refining you, my brothers and sisters. God is refining you. It's a process of God to refine you. So ଆମମାନେ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଧରିବା, keep patience.
Keep patience. One or the other day, God will answer. And God will answer in His time. प्रभु तांको समय रे तुमको उत्तर देवे. तो प्रभु कहउचंती के आउथरे आम 18 पर्व पढ़िबा. एणु आम्भे तुम्भको एही परामर्श देउअछु, तुम्भे धनी हबा निमंते अग्नि रे परिष्कृत सुवर्ण आउ तुम्भे उलंगता लज्जा जेपरि प्रकाशित न हुए एथिपाई परिधान करिबा पाई शुक्ल वस्त्र पुणी दृष्टि पाइबा निमंते चक्षुरु लेपन करिबा पाई अंजन आंभ निकटरु किण. तो प्रभु कहउचंती जदि तुम मन का पाखरे एटा नाही किछि असुविधा नाही, मो पाखरु नियो. मो पाखरु माने बाइबल, वर्ड ऑफ गॉड. व्हाट इज बाइबल? वर्ड ऑफ गॉड. Whatever you need, everything is there in the word of God. So आंभठु नियो. तो जो प्रभु ये लव लेटरटा लिखिछंती हमको, मु भाबे बाइबल इज अ लव लेटर फ्रॉम गॉड टू अस. तो ए जो लव लेटरटा लिखिछंती एथेरे प्रभु सबु जिनस कहि देइछंती हमको. तो प्रभु कहउछंती मो पाखरु नियो. तम पाखे नाही जदी मो पाखरु नियो, किछि असुविधा नाही, मो पाखरु नियो. जहाँ नाही तम पाखे मो पाखरु नियो. तापर प्रभु एठी टिके बुझेई भी दउछंती के आम्भे ही इज अ ग्रेट काउंसलर. मते एटा एत्ते भल लागे. आम्भे जेते लोक को भल पाऊ सेमानंकु अनुजोग और शासन करिथाउ. अतएव उद्योगी होई मन परिवर्तन करो. God is very politely, our God is a gentle God, our God is a polite God. So से बहुत gently, बहुत प्रेमर सहित कहउचंती के उद्योगी हुओ आ मन परिवर्तन करो. तुमे जदि से शेष दिन रे माने मो निमंते छिड़ाबाकू चाहूच, मो पाई कि साक्षी हेबाकू चाहूच, ताहले उद्योगी हुओ आउ मन परिवर्तन कर. प्रभु हमको सब सीधा कहउचंती. प्रभु किछि बुलेई बांकी तेढ़ा मेढ़ा करी कहउना. प्रभु सीधा कहउचंती तमे मन परिवर्तन कर. आउ तापरे एटा हला द मोस्ट ब्यूटिफुल वर्स. आई लव इट. एटा एत्ते शांतिदायक वर्स जे तापरे आमे 20 पर्व रे देखिबा. देख, इट्स अ वेरी ब्यूटिफुल वर्स. देख, आम्भे द्वार निकट रे छिड़ा होई आघात करूछु. जद्दी केही, जद्दी, बट जद्दी, सॉरी इंटरप्रिटेशन बोल देथिबो. जद्दी आम्भे द्वार निकट रे देख, आम्भे द्वार निकट रे छिड़ा होई आघात करूछु. जद्दी केही आम्भर स्वर शुणी द्वार फिटाई देव, ताहाले आम्भे प्रवेश करी ताहा निकट को जिबु. पुणी आम्भे ताहा सहित भोजन करिबु ओ से आम्भ सहित भोजन करिबो. ब्यूटिफुल वर्ड्स. प्रभु सबु बेले आम हृदय कबाट रे छिड़ा होई मारुचंती. ठक 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 कॉलिंग बेल मारुचंती. टिंग टॉंग टिंग टॉंग टिंग टॉंग. All the time he is standing and putting that bell. टिंग टॉंग टिंग टॉंग टिंग टॉंग. जद्दी आम मैंने शुणिलु. अरे बेले बेले आमे शुणिकी भी अनसुना करू. आमे जानिकी भी देखिकी भी अनदेखा करू. तो भाई भौणी माने आज प्रभु आपणक हृदय कबाट रे ठक 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 करूचंती कि? आ जदि करूचंती आम माने तांको स्वर शुणी पारुछु कि? आमे तांको स्वर शुणी आज कबाट फिटेई देबाकू रेडी अछु कि? ना आज भी आमे आम हृदय कबाट को बंद करके रखीछु. प्रभु टिके परे आस, आज मोर टिके काम अछि, काली आस. आम प्रभु को कहूछु कि प्रभु आज मन परिवर्तन कर परिबिनी. मु 4 दिन पर करबी मन परिवर्तन. प्रॉमिस करछि जीसुपा मु 4 दिन पर करबी, 5 दिन पर करबी. नहीं, प्रभु चाहूचंती एबे एबे आमे मन परिवर्तन करू. आउ तांको पाखकू
फेरिकी आसू जदि भी आम मैंने अबाटरे जाइचु आम मैंने पढ़ीचु से जो गप के से 15 पृष्ठा लुकर के जो गप लॉस्ट लॉस्ट कॉइन्स लॉस्ट सन तो हुए तो आम हजि जाई थाई पारू किंतु आमे फेरिबा को रेडी अच्छु कि आ जदि आमे फेरिबा से स्वर्ग रे बहुत आनंद हबो जमती आमे माने बर्थडे हेले सेलिब्रेट करूछु एनिवर्सरी हेले सेलिब्रेट करूछु सबू बड़ बड़ माने आमे सेलिब्रेट करिया को बहुत भल पा मु भाबे क्रिश्चियन माने दे लव टू सेलिब्रेट ईच एंड एवरीथिंग बिकॉज शायद हमारा लाइक सेलिब्रेशन लाइक हमारा सिर्फ एक ही त्योहार है होल ईयर में इट्स ओनली क्रिसमस एंड ईस्टर एंड गुड फ्राइडे बट आई थिंक क्रिसमस इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट वन तो साल में एक ही लाइक आता है पर हम लोग होल मंथ उसको सेलिब्रेट करते हैं तो ठीक वैसे मतलब जस्ट लाइक दैट आम मैंने टिके समय नबा भाई भौणी मैंने यही पोर्शन को आमे घरे पढ़ा हुए तो प्रभु आम मान को कथा कहबे हुए तो प्रभु आम मान को आहुरी रिफाइन करिवे ए पर्वटा पढ़िले आपण मन को एते खुशी लागिबो एते आनंद लागिबो कि प्रभु एठी हमको शासन भी करूचंती कहूचंती भी तुमको कौन दरकार मोठू निया ही इज अ लविंग फादर सी बहुत प्रेममय परमेश्वर आमर सी कहउचंती देख आमठू निया तुम पाखे जदि नाही मोठू निया तापरे प्रभु कहउचंती मु द्वार निकटरे छेड़ा होई आघात करूअछि जदि केही मो स्वर शुणी से द्वार को फिटाई देव ताले मु जीवी आ ता सहित भोजन करी से जक्षर स्टोरी मोर आज मन पड़े कि सी भाभी मो घर को प्रभु केभे आसबेनी किंतु प्रभु ता पाखकू गले आ ता पाखरे बसिकी सी केते सुंदर ता सहित खाइले केते लोक कहले ये कौन ये करग्राही पाखरे बसिकी खाऊचंती जीशुआपा किंतु प्रभु जानी ता अंतकरण प्रभु देखिले ये गछ उपरे चिड़ा होइकी भी मते देखिबा को इच्छा करूची ता माने सतरे से परिवर्तन हवा को इच्छा करूची प्रभु कहा पाखकू नहीं ता पाखकू गले आ बसिले ता सहित आ खाइले किती आवर गॉड इज अ जेंटल गॉड आवर गॉड इज अ पोलाइट गॉड तापरे प्रभु कहउचंती रिवॉर्ड आई वी विल सी द रिवॉर्ड इन द लास्ट स्टैंजा लाइक 20 पर 3 रो आमे जदि 21 देखिबा आम्भे जपरी जय करी आम्भर पितांक सहित ताहांकर सिंहासन रे बसिअछु सेपरी से जय करे जे जय करे आम्भे ताहाकू आम्भर सहित आम्भर सिंहासन रे बसिबाकू देबू तो से कौन रिवार्ड देबे हमको से आमको तांको सिंहासन रे बसिबाकू देबे भाब बापा जीशु बापा मु सब बेले छुआ बेलटू जीशु बापा कुए तो मते थरे गाली पड़थिला कि जीशु तो तांको ना तू तांको काईकी बापांकु तो ना धरिकी डाकंती कि बापांकु के तांको ना धरि डाकंती सत्य कथा हुए तो मो पार्टी रे एटा रही जाईची किंतु मोर सब बेले जीशु बापा डाकिले मोर मन पड़े से मो बापा एंड रियली ही इज अ लविंग फादर he is saying after me you will sit in my throne तमे मोर सिंहासन रे बसिबो जमती बापा तार सबु जिनस ता पुओ को ता झियो को उत्तराधिकारी करके जाए सेमिति प्रभु कहउचंती एठी जे जय करे आम्बे ताहाकू आम्भ सहित आम्बर सिंहासन रे बसिबाकू दो he will let us sit in his throne आउ का थ्रोन नहीं साइड थ्रोन रे नहीं से कही ना मु तुमको मो साइड थ्रोन रे बसिया को देबी नो ही इज टेलिंग इन माय थ्रोन यू विल सिट इन माय थ्रोन प्रभु से रेस्पेक्ट भी हमको देबे जदि आमे तांकर कथा सुनिबा तांको कथा हिसाब रे चलिबा आ प्रभुंकर कथा सुनिकी जदि मन परिवर्तन करके फेरी आसीबा तांको पाखु से तांको निज थ्रोन रे हमको बसिबा को देबे
तो दिस इज द पोर्शन व्हाट आई वांटेड टू शेयर दिस मॉर्निंग मु जाननी कहीं मत प्रभु आज कथा कहले प्रभु मुझा मोर प्रथम सरमन थिला जिते मु प्रथम चाकरी करी माधवपुर से यही सरमनटा देती मत पोर्शनटा बहुत भल लगे कहीं मत लगे ये कंप्लीट प्रभुंकर लाइक कैरेक्टर गॉड्स कैरेक्टर ये शो करुच्ची that he is angry god but he is at the same time he is polite also, he is counseling also, and he is giving advice and he is suggesting and he is also giving reward. I may be wrong. जदि किसी आपणकर हिसाब रे किसी भूल होइथिबो मोर इंटरप्रिटेशन रे प्लीज मते कमेंट करके लिखिबे निश्चय आउ मो चैनल को सब प्लीज सब्सक्राइब टू माय चैनल गुड्डू ज्ञान. Thank you and